وموضوعنا معكم اليوم في هذه الليلة المباركة ما زلنا عليه على تربية الأولاد. نتحدث في هذه الليلة على اختيار زوجة الصالحة وكيفية زفاف اختيار زوجة الصالحة أو الصالح وكيفية زفاف. الحمد لله. علم بورا لك هنا نك على سببي سكنا يري مكانا أفوتي كاتمي أي سكنا كفورا كنا سلمي رسلا كذا مكا سكنا أكلا كلينغا فوق مكتلا سونا ملكه بسمك آدم داني كروكو مكتلا كجا abe tesiri ke ale ka ko masali abe ko fitini do baye don ko kani ke kala jina bina to ali taraka ke wala abe fen fitini do ngira awla akani toyi esu abe na to ali kama alo ke akeli te fo chani atuli fene te fo nyaade abe tini se busala abe fon ngira ayi toyi akon fa adam ma ko kana yiri de lu ana musawa aduni me mun e chala shidana wane ga mun ga kunu ya bune kan masayani mutisa mutu bada masawa me kabru ne ay tasidore ke gamla aku kana girala wala takraba hadhihi shajara akana gira yiri sunna ala kala ga wan samu yene da wala takrabu zina la takrabu mu kana madu ina yela وأنف أدمنا مسلم ولا يري لك دينكم كلهم من وراء لك ما هو يمدوني منك على كتاب الله كلهم من أبوه كلنا نفس الشيء على بيت مكان ما نيجي كم كوي على بيت جاجرا أنا كلا بتسكونه أو جرا أنا ستنا كقولا وقت منا نقول ستنا ما وما منعت وما يعني منعك إذا أمرتك نيجي بالي من نيجي على باي ديسيجن تا نيجي كوتيو مو ملكيو كاكي فسجد فاو سبب نيجي فوني تاتيكيو ملكي بياكي إماسو وما منعك إذا أمرتك نيجي بالي نيجي إبلاغا أقول أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين على نيجي بسنايدي يني دعابو تسمعنا يا دعابو بورا bon et aïe donc tesikera me fait mi kuma kono aya mene aba dawe chei ma aya mene aba kono ko ba fi binaka udla ala ya kono ta butayira wala ba fayne innahu alimun bi zati sudur ay bi khataya sudur ala ya'lamu al khalaq wa huwa latif al khabir kon ala bu diskum kono ko don femi rabbi diskum re ko net ali ala ba shalam mi ma kono mo ba ala mo dem marché والله على بالي مو بكلام علي لي ابلاي دونك اي ميم فوي دالاو ميم دسكونا وحسبوا قولكم او يجاروا به ناك داي كون بري ناك داي ان كون فاندا دوما انه عليم بذات الصدور يكمنو يمكمو ميم كون خالبار ياي دونك ni kanga ni na on masram ka fo vraiment ya adon din fando ke duskuna e bologo yani mo nyeta law ala nyebara ni sarana ma ko sara ala kankana ala ka timan da mo sitana gena ga bo ala ka hinena ti jola ba afana ko kali tanto yi akuti boy ayo fa ala yana ala sidu mangana sangana banangana koro ngana ko fo gana so ala kun jana nai ako ala ntino tine ngino be fride funa gire ka jon kono nan jewe desolo ayo fa ka fara munu الذين أخلصوا دينهم لله دينهم لله ما من يو كدين يري خالص يا بمعنى كان نوم ببوالا وكوكو بكن على كمان يري تعالى توجي تعالى فوي تعالى كنت سوللا أقعد سوللا دم أم ببي سنجنا كتو ديما كل سيدنا كنا سي أون
pour le b'a sɔrɔ rasul tile la ne ma kisi b'a ma ni maa kun dɛsɛra ka kalimatu shahada fɔ o bɛ kabakoya de sa o bɛ boli ka taa fɔ rasul ɲɛna ya rasulallah karisa ma se ka kalimatu shahada fɔ dɛ a ɲɛ bɛ ɲini mais bi diɲɛ laban in na n'i sago ye kalimatu shahada fɔ o b'a fɔ tele la de parce que a bɛ bala mɔgɔw la quoi a fɔbaliya de tun bɛ bala kira n'a ka sahabaw la mais bi c'est le contraire chez nous a bɛ bala anw na de n'i sera k'a fɔ parce que an sigilen b'a kan k'an tɛ se yɛrɛ parce que baara min bɛ kɛra a t'i permettre ka kalimatu shahada fɔ i satɔ i ma bɔra a kan o de bɛ na n'a ye mais walada t'u kan toujours hakilatigi don a na sabali sukoro bannen don ka ban ka ban den bi la a bɛ mɔgɔ kasi ça fait pitié makarikulu sukoro nana ni tarbiyati ruh ka adamaden ni lamu ka ni lamu u ka taa tɛmɛ ten Allahu akbar sukoro kɔngɔ tɛ o a minɛkɛ tɛ o ni sukoro jateminɛ dɔrɔn wallahi dumuni kɛra sisan ɲɛnama yɛrɛ kɔni parce que kira y'a fɔ sahabaw ɲɛna sama tɛ dumuni kɛ ni kɔngɔ m'a minɛ sama tɛ dumuni kɛ ni kɔngɔ m'a minɛ ni y'an ka dumuni kɛ waatiw la kɛ kelen bere bila la o tilera tɛ yan i ka suguri o tɛ ta ka kelen ye yan an b'an ka suguri kɛ sura tɛ yan tilera dɔrɔn ne bila la o dɔrɔn de don ani jimi bɛ min na o dɔrɔn de don n tɛ sun gɛlɛya jumɛn de b'a kɔnɔ a tɛ yen fo n'ala ye lajarabi ni bana ye n'a ye lajarabi ni farigan ye n'o tɛ n tɛ gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ tilera kelen bɛ ne bila la ani ka ji to yen n tɛ nɛgɛ ninnu ye secondaire de ye mais sunkalo ka ban ten ka sɔrɔ n ma taasiru dɔ kɛ n badenw an kana to ka kɛ wallahi o kana kɛ fiyewu o de la n sinsinnen bɛ éducation kan sunkalo kana ban fiyewu fo nɔ dɔ ka kan ka du la sunkalo kana ban fiyewu sunkalo bannen kɔrɔ kɔ fo a ka taa ye a ka yɛlɛmani don an ka furu kɛcogo la a ka yɛlɛmani don an ka furu musow sugandi cogo la o de la walada b'o de kan bi furu sugandi cogo ikhtiyaru zawjati saliha e bɛ furumuso ɲuman ɲini cogo jumɛn na furumuso ɲuman ɲinini nafa jumɛn de b'a la k'a di den ma wala k'a ɲini i yɛrɛ ye i m'a ye an ka maakɔrɔw b'a fɔ an ɲɛna ko maa muso fɔlɔ i b'a ye e ka ye o de la i b'a sɔrɔ fɔlɔ du bɛ du kɔnɔ gabe ka kɔnɔ maakɔrɔw tɛ sɔn ka denmisɛn labila hali ni wari b'i kun i ka tɛ tɔɔrɔ du kɔnɔ pour que o bɛ kɔlɔsili kɛ ka se ka hali sisan e ka formation ma ban olu fɛ o bɛ k'i kɔlɔsi o bɛ den kɔlɔsi o bɛ ne muso kɔlɔsi la ni fiti dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ka se k'a dilan maakɔrɔ ninnu kunkolo ka ɲi dɛ mais anw de nɛgɛra tubabuw bɛ k'u ka maakɔrɔw ka fɛnw sɛbɛn ka bila u b'a kɔlɔsi la ka kɛ baara kɛ n'a ye pour que ka fɛrɛ anw ma mais an y'an ka maakɔrɔw ka hakilila ɲɔni k'o bila kɛrɛfɛ k'olu ɲɛ ma yɛlɛ o tɛ foyi kalama o de b'an du kɔfɛ yan de maakɔrɔ ninnu y'u ka lamɔ kɛ cogo min na wallahi n'i y'a lajɛ a kɛra bil kitab wa sunna kuranɛ ni kira ka jugu o de don wallahi ta kana taara a y'a kɔlɔsi ma ye maakɔrɔ ninnu ka lamɔ kɛ ten ala k'an kana donc furumuso ɲuman ma sugandi min an bɛ imam kɔrɔba ahmadu abu hanifata numan i y'ale lajɛ ka taa a fɔ a la k'a lajɛ cɛkɔrɔba in kuma kun t'a la sunna cɛkɔrɔba in a wulila don dɔ la de don dɔ ma ni ko cɛkɔrɔba don dɔ ma cɛkɔrɔba tɛ mais o ye kuma di maakɔrɔ a wulila ten a b'a la ɲini a taara se kuma kun t'a la sunna histoire in ka jan a sera pɔnforo dɔ de la a ye pɔn den kelen kari k'a walon ka tilankɛ ɲimi a y'a ɲimi min kɛ tilankɛ tɔ tora a bolo a hakili la ko anw tun bɛ n'an y'a ɲimi alors que samiya yɛrɛ ka kiti la ni kɔgɔ y'i sɔrɔ e donna jiriforo la i bɛ se ka yiriden tigɛ k'a dun k'i kɔnɔ fa la mais kana se k'u ta i bolo sariya le ma haramu kɛ samiya kiti la mizani sariya la mais ale ka nisɔngo dun tilankɛ dun pɔn den kelen tilankɛ dun a tilara ka siran est-ce que nin pɔn nin ne ta de don wa a ye gardien ɲini k'a ye pɔnforo in kɔnɔ a ko gardien ma ko bon karisa n bɛ fɛ ka pɔnforotigi ɲɛna ka taa yafa ɲini a fɛ pɔn den kelen tilankɛ dunni kama a ko e ni nin cɛ a ma sa fa ye tile duuru taama de ye distance min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ko n bɛ se ka taa a y'a yɔrɔ jira a la a taamana ka taa nɔfɛ ma kuntala sunna ka taa yafa ɲini a fɛ cɛkɔrɔba in ko a ma ko ti yafa
jabu kuma tara la hakili banche inga pun klangel Allahu akbar wa ni mo fere ti ya bare fo na ya so dem su kele membo ni so na fu ibo fu me ya ni to fu dron kana kuma be am da kiri gala haram abega che testi est-ce que ni misra ala yiwa voilà est-ce que misra ala yiwa no fu côté est-ce que misra ala yiwa loli côté est-ce que misra ala yiwa to batiya côté est-ce que misra ala yiwa jamatiya te ate sike donc akama ko vraiment ale b'a ta ala kama wallahi ako bonti duwe ma dɛ n bɛ nin a ti mɛnni kɛ a ti yeli kɛ namara de a ti kuma ni bɛ sɔn k'a ta o a ko basi t'a la k'ale b'a ta ale b'a ta a ko bɔn n'i y'a dɔn ni sago sen tɛ i ka sɔrɔ ka na o bɛ ɲɛ kɔɲɔso yɛrɛ bɛ don ne fɛ yan a ko tɛ basi parce que a b'a ka don da ye don a nana sago selen ko a taara cɛkɔrɔba ye so yira a la ko muso bɛ so chambre in kɔnɔ a taara a ye fo yan ko salamu aleykum muso ye salamu lamɛn muso in wulila k'i jɔ a ɲɛ b'a dɔn namara tɛ muso bɛ yeli kɛ muso dakɔnna de don suuruden don a ko a ye fa ye mun fɔ n ɲɛna o tɛ nin ye dɛ a ko i ti mɛnni kɛ i ti yeli kɛ i ti kuma i ti tɔgɔma a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko ne fa ma nkalon tigɛ a ko n'a ti ko n tɛ mɛnni kɛ ne tɛ haramu de lamɛn tulo la a bɛ ala k'an da n tɛ haramu lamɛn Allahu akbar a ko n'a kun ti yiri kɛ kabini ala k'an da ma haramu lajɛ ni ɲɛ ye ne ɲɛ bɛ jɔ kuranɛ de la ani fadenba ne ɲɛ bɛ kuranɛ de la a ko ni n tɛ kuma a y'o min fɔ kalon tɛ dɛ a ko ni ye kuma tɔ ye n tɛ kuranɛ kalanna ne ka zikuru kɛ wala n bɛ na kulasiri la n bɛ kuma ɲumanw de bɔ n da kɔnɔ n da tɛ kuma mana kuma na a ko n'a kun ti tɔgɔ ma ni ye ne bɔtɔ n fa ka du kɔnɔ n taara misiri kɔnɔ wala n seginna ka na n fa ka du kɔnɔ n ma deli ka taa ala kota yɔrɔ la o la a kun ti taama o résultat kɛra mun ye Abu Hanifa Allahu akbar i y'a ye a b'a hakili jigi yani imam Abdou Saïd ibn Musayyib a ye min fɔ a denmuso ɲɛna denmuso kɛlen ko k'a fɔ a ɲɛna ko ale ma diɲɛ hɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ a ko diɲɛ hɛrɛ de ye al-rajulu salih li mar'ati salihah cɛ ɲuman ni muso ɲuman ka bɛn furu la ko diɲɛ hɛrɛ b'a mɔgɔ ka hakili to n na dɛ parce que an ka mɔgɔ bɛ furu kɛ c'est comme dɔw yɛrɛ b'a den ladon ka ɲɛ koyi den lamɔnna hijabu la k'a lamɔ ka fɛn bɛɛ kɛ hijabu la mais ni den nana se furu ye i b'a fɔ a bɛ fa degun de quoi i y'a ye a bɛ ba degun donc olu b'a ɲini k'a bɔ yɛrɛ da la donc ni cɛw cɛ nana u b'a d'a ma ten hali ni cɛ ye hijabu bɔ a la ale tɛ kuma cɛ dɔ bɛ taa muso furu k'a sɔrɔ finifin dɔ de b'a to a bɛ ɲɛkisɛ fila dɔrɔn de bɔ o bɛ ala minɛ k'a furu ka taa finifin sama ka bɔ a la ka muso bila ten et puis fa tɛ kuma mais pourtant n'a ye balo tigɛra fa bɛ kuma n'a banana n'a ma furakɛ fa bɛ kuma n'a y'a bugɔ ka bana fa bɛ kuma n'a ye tasuma kɛ ka jeni fa bɛ kuma n'a ye basi kɛ ka yɔrɔ min tigɛ fa bɛ kuma mais a ye mun k'a la ten n'a y'a ka diinɛ bɔ a bolo a b'a bila janɛmɛ de kɔnɔ e ma kuma e ma kuma donc k'a furula ka bɔ i da la dɔrɔn k'a ban parce que ni den sera furu ka ban a b'an ka mɔgɔw degun o de kɛra baara ye ala k'a hakilima di anw ma k'a sɔrɔ Seyida ani Fatima a selen furu ma cɛ caman bɔra la o mais Rasulu ko a ma n'u ye cɛ min tɔgɔ f'u ye n'u bɛnn'i ma i b'i ɲɛsin ma n'u ma bin mɛ i bɛ kɔ don fa bɛnna ɲɛnajɛ ma a kɛra ten de b'an ka mɔgɔw dɔrɔn ni cɛ bɔra denmuso la n'a ma kɛ denmuso ka so ye siko o nɔnɔma dun tɛ n'a kalanlen don a bɛ diinɛ dɔn a b'a yɛrɛ kalama bon a bɛ ko kalama donc maa min tɛ ko kalama o ka kiti b'a danna n'an ka mɔgɔw tɛ ko kɛ ten dɛ donc misi ka a bana ye bɛ ka ban cɛw la an y'a gɛn ala ka hakilima d'an ma baara tɛ kɛ ten hakili to denmisɛnninw na mɔgɔ ni den kan ka kɛ ɲɔgɔn kalama i n'a ka masala mais a bɛ dépend e ka furu kɛ kɛcogo mun na ni muso nana ni muso bɛ ɲɔgɔn kalama baro la hakililaw la du maracogo kan i b'a sɔrɔ n'ala nana sɔn den na o den in fɛnɛ a bɛ échange kɛ i b'a dɔn den in kan ka bila sira min fɛ i b'a la ala kan kan na n'an bɔra yen Seyidina Umaru ala ka jɛ ma ni Umaru denkɛ lajɛ ka Umaru lajɛ f'a mɔden na ka taa fo Umaru mɔden na fo a tuloma sabanan y'a ye u b'a mɔgɔ min jate k'a kɛ komi ni duruna yira khalifaw la ale bɛ k'a ye n'o ye Umaru bin Abdulaziz n'i y'ale mɔmuso lajɛ
Allahu akbar Sayyidina Umar taara suufiya de kɔnɔ kuma rasul kun bɛ yala ka contrôle kɛ cogo min na Sayyidina Umar yala ka contrôle kɛ suufiya kɔnɔ a taara sɔrɔ muso dɔ bɛ ka nɔnɔ feere a bɛ ka ji kɛ nɔnɔ na Umar de kana da k'a dabila ko rasul y'a f'u ɲɛna mana khashana bani samina maa min mana an namara kan dɔ ye dɛ kana kɛ dɛ nin dabila dɛ muso kun y'a mɛn k'a t'a kɛ o kɔfɛ Umar tora munumunu na dɔgɔfiya kɔnɔ ka na bɔ muso in kan donc Umar ko muso ma ko e ma ji kɛ nɔnɔ na muso ko ayi denmuso tora tantan kɔrɔ a ko khalifa a ye ji kɛ nɔnɔ na a ye ji kɛ nɔnɔ na ya Umar Umar ko ye jɔn kumakan ye a ko ale denmuso k'a ka bɔ a bɔra a ko a kɛra cogo di a ko n b'a ji kɛ nɔnɔ na dɛ a ko mun na a ko a kɛ to ka ji k'a la n y'a fɔ a ye ko a kana kɛra ni e ye a ladi a ko ne ma ko e tɛ yan ne ko a ma ko e tɛ yan mɛ Ala bɛ yan n'a ye ji k'a la Umar ye denmuso ye maa minɛ a denkɛ dɔ ye o denkɛ in de ye den furu o ta den ka den de kɛra Umar bin Abdulaziz ye o de kɛra maa ladiri ye masakɛ min n'a tilenna a ka mara kɔnɔ jusqu'à ce que wara tɛ sɔn ka a sugu tɛ sɔn ka saga minɛ wala ba masakɛ nin tilela ten e k'a lajɛ zuriyatu ba'duha min ba'd mɔgɔ bɛ ten nin bɔkolo bɛ ten adamaden bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ɲɛda la farikolo la janya la jɛya la fiɲɛ na adamaden fana bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ten joli la adamaden bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ten hakili la dusukun na mɔgɔ ka hakili to yɛrɛ la dɛ donc maa ɲuman bɛ labɛn nin cogo de la maa ɲuman bɛ labɛn nin cogo de la donc o Seydina Umar a fɔ ya Umar bin Abdulaziz a tilenna ka ladiriya don min na ale kɛra masakɛ ye ni de ye baara fɔlɔ min kɛ baara minnu boloda k'a boloda yahudu ni nasaraw y'o baara de la de bi diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ min ye projet monté labɛn o kɛra masakɛ ye Umar bin Abdulaziz a ko san dɔ la a ko a y'a ɲini mɔgɔw fɛ jɔn bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i ka déclarer jɔn in bɛ bɛn da min ma i ka sɔgɔn fɔ ale ye ale b'a jɔn san ka kan hɔrɔnya a ye jɔn bɛɛ kan hɔrɔnya san o sana kunbɛn a ko maa minnu bɛ yen n'u sera furu ma ni se t'o ye u ka projet monté ka na ale b'a financer bɛɛ bɛ muso furu a ye furu kɛ ka di bɛɛ ma o sana kunbɛn a k'u ka projet monté juru bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la dugu kɔnɔna na bɛɛ k'i ka juru projet monté ka na n'a ye n b'a bɛɛ kana juru sara a ye bɛɛ kana juru sara ka bɔ a kan o sana kunbɛn a ko bɛɛ ka projet monté i bɛ fɛ ka baara min kɛ a baara fɔ k'a préciser nin wari de bɛ taga la a bɛ bɛn nin ma ale b'a financer a y'a financer bɛɛ ye i ka baarakɛminɛn sɔrɔ k'i ka baara kɛ k'i yɛrɛ ta san minnu nana o kɔfɛ a ye appel lancé maa ma sɔrɔ jamana mun bɛ bɛɛ a ka mara kɔnɔna na maa min ko yaani fɛn tɛ n bolo gɛlɛya bɛ n na mais jamana kɛsu kɛlɛ b'a fɔ foyi ma bɔ a la budget kɛlɛ kun foyi ma bɔ a la. Allahu akbar. ale de ye nin baara kɛ ale de ye nin baara kɛ donc n'i y'a lajɛ a muso la kan n'i y'a ye donc a bɛ ten de n'i ɲɛna jija i ka mɔgɔ ɲuman ɲini i n'u ka jɛ sigi la n'o kɛra natija bɛ ɲɛ résultat bɛ ɲɛ ala ka tilema d'an ma mais lakin a y'a ka cɛsiri kɛ a ma dan o ma dɛ Umar bin Abdulaziz bɛna fatu wagati min na a fatulen kɔ wallahi jaa masakɛ wa a tun bɛ doni da tila bɛɛ de k'a da kɔ la ka taa di mɔgɔw ma k'o t'a kalama a nana fatu ka waati kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen fana olu t'a kalama olu t'a dɔn yɛrɛ ko jɔn de bɛna doni d'aw ma sufɛ k'u tila fɛ koyi a b'a yɛrɛ masigi ka taa doni di mɔgɔw ma a su cogo de nana ye a kɔ bɛɛ fara ye i b'a fɔ joli fara quoi su cogo de nana kɔ ye i b'a fɔ joli fara jaa doni ta kojugu de y'o kɛ masakɛ la a yɛrɛ bɛ doni ɲini sufɛ e ka ninnu lajɛ e ka o lajɛ mais avec tout ça yɛlɛ bɛ fatu a k'a jɛɲɔgɔnkɛ ma ko ni n fatura n'an ye su jɔ k'an da kaburu kɔnɔ k'an ɲɛsin kɔrɔ ma ka biriki sɛbɛn na a tɛna mɔgɔ jigi dɛ yɛlɛ bɛ biriki sɛbɛn na a ka jɔ fɔlɔ n dalen ka ɲɛsin kɔrɔ ma a ko ka d'a kan k'ale yɛrɛ Umar bin Abdulaziz ale ye masakɛ su faama su karamɔgɔ su alimami su dɔnnibaga su caman su la kaburu kɔnɔ k'ale jɔra k'a su lajɛ ko yɛlɛ n'a bɛ se miniti 30 ma ko ala y'a su ta k'a ɲɛ yɛlɛma k'a su tile ma. Allahu akbar. Wallahi ko donc k'ale jɛɲɔgɔn in k'ale filɛ heure kelen n'ale ɲɛ ma sin tile ma ko ka sɔrɔ ka bɔgɔ jigin ale kan a fatulen fɛnɛ o y'a ka enterrement kɛ o cogo la ka biriki sɛmɛn na a fɔ y'ale k'a da tigɛ k'a filɛ ale ko mɔgɔw ka jɔ o jɔra ka heure kelen ɲɔgɔnna kɛ k'a lajɛ a ɲɛ ma yɛlɛma min kɛ o sɔrɔla ka biriki sɛmɛn na ka bɔgɔ jigin a kan k'a datugu. Allahu akbar. E ka ninnu lajɛ ninnu bɛ siran ala ɲɛ ka se ko mun ye ninnu kɛ tan
القرآن قرآن كلام ما نقول أولي نلامو ولا رسول فاتنين كفه وترى سيدة عائشة يلقى وكلام تقول كيكماين أما فاين ناس كباسيتي أبدا كارون كيا أبدا شويني كيا أبدا نمبر كيا أبدا كيا دا ودا دونو وكلام تقول كيكوراني أبانا أكو كلام تقول كيكوراني أبانا وكلام كلام نبي أنقول بي والله بدي وكلام نبي فاين نقال ممنوع نقول مسكونا كلام كلام أنو مسيكا تغيير كيا هني أوما parce que Qur'ana adabora ala dunya lati yani sumulu kunana sumulu ni Qur'ana adabora di taghyir sha'b al-muslimin que same population faledi kan falimet tuma mu bana ngabla net kabla pep katani imani wa nunga histoire la be ka la jebi muni akuma fudu yana bando ba ni kunu ku chayre tere est-ce que ne chayi do ba fu karnu c'est son histoire nimsiga kewa atiga kewo parce que e dalinte ala law ima da ala parce que wodo ba ala batu dalita ha ma kun dala sunna dro ala ko ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi surati ma sha'a rakabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun Allahu akbar ila akhir sura ala ko me almadini jagilata bene ala ka ko kolonti ni duba ala kan kana mu yana wadin blola ko foi tew femi ya jagala de ala mu ya danti ka tiye ka dafa ka clean chuga mi ya dija ni dantiri o ma dore tew dan dala halda ko ba mo fu danda ala ka dana ya sabata amin adana ala ka sabata amin ala ka sabata amin kalo to ti ala ka dan amin e bara ala ka tinde alimiti ko ala be mo wajire ma ron kili quelques minutes to asebe ala e tuma mun bana ka bana pe ala ko kan amin ala dimba ya kan sanu ya kan ni kum sahabo ala ko ket amin ala kan ga sanu ya ke jamana sanu ya amin corona la bara li ko ay ala ko kan amin kan ju be ya ala ko kan amin ta ba ko hina wa za wa alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sallam alhamdulillah